ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਿਲੇ शिकवे शुरू हो जाते हैं हुकूमत के नाल। 17 पॉइंट का एजेंडा था, वो 17 पॉइंट जॉट डाउन किए थे, उस पर इत्तेफाक राय से चलना था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बिलावल साहब जाते हैं, मिलते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, जरदारी साहब भी कहीं ना कहीं गिला शिकवा कर देते हैं अपनी तकरीर में, और मतलब गिले शिकवे तक ही रहेगा काम या कोई खड़ाक भी होना है? कोई पीपल्स पार्टी कोई ब्लैकमेल तो नहीं करती ना, कि हम सिस्टम को गिराने की बात नहीं करते। अच्छा, हम अगर महंगाई कुछ कम हुई है तो उसकी भी हम तारीफ करते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम कोई जिस तरह आप कहते पीपल्स पार्टी किसी पॉइंट पे चली जाए आप, तो ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाते। अच्छा, सियासत में डायलॉग होते हैं, बाकी हम मितादी हैं उनके इस पॉइंट, फिर हमारा एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट पे तो हमें अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद बीबी ने और मियाँ साहब ने किया था, तो हमारी मौजूदा क़यादतों का, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो या नून की क़यादत हो, तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी एक कर्ज है पीपल्स पार्टी पे और नून लीग पे, उसको भी सामने रखना पड़ेगा और एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि मैंडेट और मैंडेट में फ़र्क अच्छा मुझे बताएं कि गल ये हुई कि सिर्फ गिले शिकवे तक रहेगा? नहीं, हम देखें मेरे ख्याल में हम लड़ाई इस नैज पे नहीं जाएगी। अच्छा, चीज़ें संभल जाएंगी। कोई इस लेवल पे लड़ाई भी हमारी नहीं है उनके साथ कि बिल्कुल हुकूमत गिरा दें हम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी पे वर्करों का ग्रास रूट्स लेवल से लीडरशिप पे बहुत प्रेशर है कि आप इत्तेहादी भी हैं और पॉलिसीज़ में हमारा हिस्सा भी नहीं है, और कोई रिलीफ भी हमारे वर्करों को या हमारी क्लास को, जो लेबर क्लास है, एग्रीकल्चर क्लास है, जो मतलब पीपल्स पार्टी की बेचारा बलूटे कपड़ों वाला, माड़े कपड़ों वाली क्लास है ना, उस क्लास को तो रिलीफ नहीं मिल रहा ना। तो फिर वो तो तुसी ताड़े जदों भी तुसी लोग इस तरह की सिचुएशन विच पैंदे हो पीपल्स पार्टी वाले, वो तुहानू हीट फेस करनी पैंदी है, लेकिन हुण मेरे ख्याल विच कम नक्को नक नहीं हो गया। बिल्कुल है। तो फिर इसको किस तरह तुसी अपना वोटर नू किस तरह जस्टिफाई करोगे? मेरे ख्याल में उसमें अभी करोगे? कल 2 दिन पहले भी जो बिलावल साहब की अपने टीम के साथ जो मियां शहबाज शरीफ साहब से जो मीटिंग हुई है, उसमें बड़ी खुल के बातें हुई हैं पंजाब के हवाले से, केपीके के हवाले से, और मेरे केपीके की मीटिंग शुरू हो गई है नून और कुंडी साहब की सरबराही में, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में, और पंजाब में भी हफ्ते को हमारा दोबारा मीटिंग है नून के साथ। पंजाब में जो मामलात हैं, साग डार साहब और मरीम नवाज शरीफ साहब जो मामलात बैठ के वो करेंगी, तो मेरे ख्याल के हफ्ते मामलात वही जो हमारे डिमांड्स हैं, लोकल पार्टी इलेक्शन हो गया, पीपल्स पार्टी का जो एक उनको एक स्पेस देनी होती है, पॉलिटिकल स्पेस एक चाहिए, जो जिसके लिए हमें हमारी ख्वाहिश है कि वो हमें स्पेस देंगे, फैसिलिटेट करेंगे। स्पेस से मुराद की स्पेस चाहिए? लेकिन स्पेस से मुराद यही है कि हमारे वर्कर को भी एहसास हो, हमारे कैंडिडेट्स को, कि हम भी अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, हम इक़्तिदार के और हुकूमत के हितादी हैं। उसमें देखें हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए काइंड को हम रिश्वत मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि आप पॉलिटिकल हमें हिस्सा दें, सांस लेने दें, पॉलिटिकल घुटन का शिकार पीपल्स पार्टी को ना करें। दसो ना हुणे इमीडिएटली की रिलीफ चाहिए था? देखिए इमीडिएटली लोकल पार्टी इलेक्शन हमें चाहिए। ओके, इमीडिएटली हमें पिछली दफा आए सो पिछली दफा मेरे को आए सो डेडलाइन आप मेरी गल तो सुनो ना, तुसी क्या जी मार्च च ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ हुकूमत ਦੇ ना होए ਤੇ ਅਸੀਂ जनाब अपोजिशन ਦੇ मैंने कहा 2 महीने का मैंने आपको टाइम दिया था। हां, तो मार्च च किया सी ना, तो मार्च तो 2 महीने मैंने आपको कहा था कि 2 महीने में कोई रिजल्ट निकल आएगा। तुसी कहना निकलिया तो इंज हो जाएगा? तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि इंज हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किलात आ सकती हैं हुकूमत के लिए। तो की मुश्किलात आ सकती है? वो अब जब कोई ऐसा रिजल्ट आएगा तो मार्च से आ गया ना। नहीं, मैं इस तरह बैठ के आपको क्या मुश्किलात गिनवा दूं कि इस तरह वो हमने कोई ब्रेकर नीचे कर देना। कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਟਿਕਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾ ਮਸਲੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ हुकूमत के लिए मुश्किलात आ जाएंगी, किसी पासे रुकते नहीं हो, ਤੁਸੀਂ ठहरते नहीं हो किसी पासे। नहीं, कंट्रडिक्शन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि हमारे जो बातचीत जारी है वो बातचीत अमली जामिया उस पर फैलाया जाएगा, और मुज़ाकरात आप देख लें बिलावल साहब के अभी जो चलो फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। नहीं, रिलीफ तो मैंने आपको बता दिया।
ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز چاہیے. اچھا. ہمیں آپ کی ایگریکلچر پالیسی میں انپٹ ہماری ہونی چاہیے. اچھا. لیبر کی پالیسیز میں ہماری انپٹ ہونی چاہیے. اچھا. جو آپ ریفارمز کر رہے ہیں پنجاب میں، جو ریفارمز یا کے پی کے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، یا سندھ کا جو حصہ جو میرا، اس میں ہمیں حصہ چاہیے. ہم ان کے ایک اتحادی ہیں. اتحادی کا جس طرح حصہ ہوتا ہے، اتحادی کی جس طرح پالیسیز کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ ہمیں ملنا چاہیے. ہم بتائیں اگر کوئی مہنگائی کم ہوتی ہے تو وہ صرف نون لیگ کریڈٹ لے. اگر مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس تو آپ کے پاس ہیں، ذمہ دار تو آپ ہیں. تو یہ اچھے کام میں ہم حصے دار نہ ہو اور برے کام سارے ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. بعد بھی تھوڑا انج ہونا ہے. نہیں انج نہیں ہونا. کیوں نہیں انج ہونا؟ نہیں انج نہیں ہونا. وجہ دیکھیں گے آپ، انج نہیں ہونا. اچھا. نہ انج نہیں ہونا. مطلب اگلی باری تاڑی ہے. نہیں، آپ یہ تو ہماری تو خواہش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلاول وزیر اعظم بنے. اچھا. ہماری تو بالکل دعا اور خواہش بھی ہے پارٹی. یہ اسی اسمبلی کے تھرو بنے یا یہ وقت بتائے گا. فلسفہ پھر فلسفہ نہیں فلسفہ وقت بتائے. نہیں، میں آپ پشین گوئی، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں. نجومی تو نہیں ہو، لیکن میں پولیٹیکل ورکر ہوں. میں ایک اسیسمنٹ آپ کو دے سکتا ہوں. اسیسمنٹ کیا ہے پھر آپ بتائیں؟ فیوچر بلاول کا. اوکے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کب ہوتا ہے؟ ہاں. اس اسمبلی سے ہوتا ہے یا اگلی اسمبلی سے ہوتا ہے، یہ نہیں ابھی کچھ کہہ سکتے. اچھا چلو. مطلب تسی اس چیز تے مطلب اس نو بھی تسی آواز چھوڑ دے. اج تسی بڑے نا پولے جو چل رہے ہو. نہیں وہ اگر آپ ہتھوڑا پکڑانے چاہتے ہیں، میرے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں اس وقت ہتھوڑا پکڑنے والے. نہیں ملک کے حالات ایسے کرے گا ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، لیکن اس وقت حالات نہیں ہے کوئی لڑائی کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو ہر وقت آپس میں لڑتے نہیں رہنا چاہیے. ہمیں بہتری کی طرف مل بیٹھ کے بات چیت کر کے آگے چلنا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ کو یا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. تو پھر قصوروار تے ہوئے نا جڑے کوریڈورز آف پاور بیٹھے نے. تمام سٹیک ہولڈر قصوروار ہیں. جو جس قدر پاور انجوائے کر رہے ہیں اتنے ہی وہ قصوروار ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. صرف ایک ہے جنا کہ جناب غلطیاں ہوئی تھی پاس میں اور سارے قصوروار ہیں. کوئی حال نہیں. چلو گل سنو. نہیں یہ تو غلط بات ہے. پھر یہی گل ہے نا، تمام وہ چیزیں، تمام وہ باتیں جو غلط ہوئی اس کی ہم معافی مانگیں. سیاستدانوں کا ٹپیکل سینٹینس ہے. اس کے بعد جناب ہمیں سب کو مل بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. وہ بھی ایک ٹپیکل سینٹینس ہے. اس سے بھی ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا. وہ جب تک بٹھان کی نہیں کوئی، اس سے بیٹھنا بھی نہیں تسی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کہنے کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. عوام تے اسی طرح رگڑا کھا گی نا. دیکھو نا، جو لوگ ڈیسیژنز لیتے ہیں حکومتوں میں ہوتے ہیں، جس کی بھی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے نون کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، فیصلے تو وہ لوگ کرتے ہیں نا. رانا صاحب عوام پسری ہے. ایک لائٹر نوٹ میں پاکستان کی ہسٹری میں 2-3 دفعہ ببل پھٹا ہے. ایک فال آف ڈھاکہ کے وقت پھٹا ہے، ایک پھر ضیاء اللہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو ببل پھٹا ہے. بھٹو صاحب کے الیکشن میں یہ ببل پھٹا تھا. عوام نے تگڑے لوگوں کی منجی ٹھوک دی تھی. پھر یہ اس 2018 کے 24 کے الیکشن میں بھی ببل پھٹا ہے. اچھا. عوام نے ووٹ کا استعمال کیا ہے. تو یہ عوام تو اپنا بڑے سفسٹیکیٹڈ انداز میں، سویلائز انداز میں ببل پھٹتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل سویلائز انداز میں ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے. اچھا. اس سے آگے کام بڑھے گا تو وہ بہتر نہیں ہوگا. اب جس طرح دیکھیں نا، جس طرح چھوٹے صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ان چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. I got your point. ٹھیک ہے، بڑی سیریس بات ہے اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے. کنٹرول کرنا پڑے گا اور ادروائز معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور جو ڈکیٹی، جو قتل و غارت، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، جو گورننس میں پرابلم آ رہے ہیں، بیوروکریٹک سسٹم آپ کا کولیپس کر گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیوروکریٹک سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے؟ نہیں ڈیلیور کر رہا. کوئی پالیسیز آپ مجھے دیر پا پالیسیز بتا دیں جو بیوروکریسی نے بنائی ہو اور جس پہ امپلیمنٹ کیا اور جو چلی ہو، جس سے پبلک کو ریلیف ملا ہو. تسی سیاستدان جڑے اپنے واسطے تے فوراً ریلیف لینے واسطے فوراً کوئی نہ کوئی کاروائی پا دیندے ہو. عوام دی گل ہوندی صرف گلی بات ہی کروں گا. نہیں میں سمجھتا ہوں اگر سیاستدان عوام کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے یا اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو وہ پھر گھس بیٹھیے تو ہو سکتے ہیں، اسکائی لیب تو ہو سکتے ہیں. سیاستدان وہ ان کو نہیں کہنا چاہیے آپ کو. چلو سامنے ہی نظر آ رہے فی الحال. نہیں، ٹیکنوکریٹ اور سیاستدانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں ٹیکنوکریٹ سے گل بات کروں گا. وہ گل تسی میں اس ڈس ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کوئی ڈس ایگریمنٹ. جینوئن سیاستدان ہوتے ہیں نا، ان کی عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. جو عوام میں جاتے ہیں، عوام میں بیٹھتے ہیں، وہ عوام کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں. اور جن کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کیا مسائل سمجھے گا. چلو میں ذرا ایک سینیریو اتنے نواں جڑا تسی دسیا سانو ان سو مینی ورڈز
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ کہ جناب آپ کے خیال میں یہاں پہ ریلیف مل سکتا ہے عمران خان کو. ہسٹری بھی آپ نے کوٹ کی, اس طرح جناب ہوتا آیا ہے پاسٹ میں بھی, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ دس از دا ٹائم کہ جناب وہ اس کی فیور میں چیزیں جا سکتی ہیں, اس کو ریلیف بھی مل رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ریلیف بھی ملے گا. ہاؤ ول دا پیپلز پارٹی ٹیک اٹ؟ کیونکہ جب آپ نے حکومت بنانی تھی, یا فار دیٹ میٹر الیکشنز کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تھے یا آگے تھے, آپ نے ایک آفر کی تھی پیپلز پارٹی کو کہ ہم مل کے حکومت بنا لیتے ہیں, لیکن اس وقت آپ کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا پی ٹی آئی کی طرف سے. اب اگر کوئی ریلیف ملتا ہے اور اگر آپ عمران خان باہر آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا, یہ صرف پیپلز پارٹی کی بات کر, پیپلز پارٹی کا کیا سٹینس ہوگا